আসসালামু আলাইকুম। হঠাৎই বৃষ্টির মধ্যে চলে আসলাম উত্তরা ডিয়াবাড়ি কায়াকিং করতে। সবার সাথে একসাথে এসেই দেখি অনেকেই লেকের মধ্যে গোসল করছে। সুন্দর একটি মুহূর্ত বৃষ্টির মধ্যে কায়াকিং করা, খুবই আনন্দময় মুহূর্ত একটা। देखी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे। अनदेखी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे। ओ चोरी से चुपके चुपके बैठी है दिल में छुपके, जाने वो कैसी होगी रे।